Yo guys, what up everyone and everything? It's your boy Japit again guys. Tara guys, samahan nyo naman ako sa aking walang kwenta, ngunit sobrang walang kwentang adventure. Sheesh, makamiss mag voice over guys. Tara guys, house tour tamo guys. Muna guys no, ground floor pa lang namo guys. Nanay merry go round guys, ignana si Thomas and friend. Baka Thomas and best friends yan. Sa mga tining POV sa second floor guys, as you can see na si merry go round, na si Ferris wheel and everything guys. Kana guys, medyo hugaw dayo ang agdanan guys no, kay gisagbot na guys. Mangita pa kog muguna na guys, PM lang guys ug muguna de, joke lang guys. Diri abi na kung sa gitapukan guys, na art exhibit diri guys. Nagani domain expansion Ryoiki Tenkai de guys. Mo na guys, tawagan na guys, mata ng karunungan guys. Tapos ang title na ko na guys kay I Can Hear You. Tapos mo na akong pinakabet guys no, kay mo na siya sumpa sa Hunter x Hunter guys ba. Tapos mo ni guys, ang title na ko na kay Shut Your Mouth guys. Nindot guys no, kay ara day ang mga gamit dayo, sinulid, tapos pako, tapos tornilyo. Baka Tagalog yan. Mo na guys no, syempre kay si bata man si Japit laag jud na dahil sa Toy Kingdom guys. Mangita dahil kog Lego guys. Manto kay basta mawala ko mag shopping guys. Naara ko sa dulaanan guys, naglanda ko mga Lego guys. Wala man sa pangambo guys, pero daghan kog Lego guys sa una guys. Pero ako na lang yata guys. Pero pag once nga maadunahan ako guys, magbalik ko guys. Muna akong pinaka paborito karong birthday nako, regaluhan unta ko na guys. Baka Naruto Lego figure yan. Pag ako man na guys, ni adto na pugod dire guys. So matay gimingaw na pugod sa akong cat lover guys no. Kamusta nakato akong cat lover ba? Labaw na mong do kay ring guys, perting badlongon gato si Cookies ba. Miss you all. Mo na guys, to syempre pag mobalik ko dito pon tagaan ako sila ni guys no. Ganahan kasi akong mga iringan ni guys. Na syempre ni sulod na puguan ning isa dire guys nga mga Korean outfit guys ba. Baka porma ang pang Korean yan. Opa! Mo din guys no, akong last gadtuan guys na sila cinematic aquatic ambot unsa ni guys. Guys, salamat sa paglantaw guys. Nara ni sa third floor guys. Sheesh!